बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, केला एक मशहूर फल है और ये तकरीबन सारा साल बड़ी आसानी से दस्तयाब होता है। तिब्बी लिहाज से ये मोतदिल है और तार दर्जा दोम मिजाज रखता है, यानी ये ना ज़्यादा गर्म है और ना ज़्यादा सर्द, बल्कि इसमें तर मजाज की खसूसियत जो है इस फल में मौजूद होती है और ये एक भरपूर ग़िज़ाइयत बख्श एक फल है और ये जिस्म के तमाम अज़ा को, तमाम जिस्मानी क़वा को ये ताकत देता है। ख़ुसूसन मेहनत मशक्क़त करने वाले अफराद और रोज़मर्रा के अमूर में भाग दौड़ करने वाले, सहल पसंदी ना दिखाने वाले अफराद के लिए ये फल बहुत ताकत बख्श और सेहत अफजा फल है। वो अगर इस फल को इस्तेमाल करें तो उनके लिए ये बहुत मुफीद साबित होता है। लेकिन सारा दिन बैठे रहना, मेहनत मशक्क़त का आदी ना होना, दफ्तरी अमूर में सारा दिन बैठे रहना और वर्जिश की ज़रूरत महसूस ना करना, ऐसे जो अफराद हैं उनके लिए अगर वो 2-3 केले अगर रोज़ाना इस्तेमाल करना शुरू कर देंगे तो इनमें जो मौजूद 22% जो मिठास, जो शक्कर, जो शुगर इनमें मौजूद होती है, वो चूँकि एनर्जी की एक किस्म होती है और वो अगर इस्तेमाल में ना आएगी, मेहनत मशक्क़त का कोई शख्स अगर आदी ना होगा तो वो एनर्जी जो है वो चर्बी यानी फ़ैट की शक्ल में जिस्म में ज़ख़ीरा होगी और फिर कई तरह के सेहत के ख़िलाफ़ यानी मुज़र सेहत मसाइल पैदा करने का सबब बनेंगे। तो केला जो है इसके मुआलजाती इस्तेमालात भी बहुत से हैं। ख़ुसूसन अगर दस्त असहाल की कैफियत हो और जिस्म दस्त असहाल आने की वजह से कमज़ोर हो गया हो तो केले जो हैं इनको अगर दही में मिलाकर इनको अगर खिलाया जाए तो इनके खिलाने से एक तो जिस्म में जो पानी की कमी आ जाती है दस्त असहाल आने से, वो कमी पूरी हो जाती है और दूसरा दस्त असहाल बग़ैर किसी दवा के केले और दही को मिलाकर खाने से दस्त असहाल बग़ैर किसी दवा के रुक जाते हैं और जो कमज़ोरी वग़ैरह पैदा हो गई हो उसका अज़ाला हो जाता है। मरीज़ बहुत जल्द अपने आप को सेहतमंद पाता है, बहुत जल्द वो अपने मर्ज़ को अपने से दूर हुआ देखता है। तो नाज़रीन, ये जो फल है इसमें तकरीबन तमाम किस्म के हयातीन इसमें यानी विटामिन इसमें मौजूद होते हैं। ख़ुसूसन विटामिन बी की बाद अक़साम, विटामिन सी और विटामिन ए जो है वो भी इसके ग़िज़ाई अज्ज़ा में वाफ़र मिक़दार में मौजूद होता है। इसके अलावा पोटाशियम की वाफ़र मिक़दार इस फल के अंदर मौजूद होती है और अगर सारा दिन ज़्यादा पानी पीने की वजह से, जैसे कई हज़रात, कई अशख़ास जो हैं उनकी आदत बनी होती है कि बिला वजह ज़्यादा पानी पिए जाना, तो ज़्यादा पानी पिए जाने की वजह से जिस्म से पोटाशियम जो खारिज हो जाता है। केला 1-2 अगर इस्तेमाल ये फल जो है केला
استعمال کر لیا جائے، 1-2 کی عدد کیلے اگر روز کے استعمال کر لیے جائیں تو یہ جسم میں موجود پوٹاشیم جو ہے اس کی مطلوبہ ضروری مقدار جو ہے اس کو یہ جسم میں موجود رکھتے ہیں، اور ضائع شدہ جو پوٹاشیم ہے جس کی جسم کو ضرورت ہوتی ہے وہ اس کا بدل جسم کو یہ مہیا کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ اگر کیلے جو ہیں ان کا چھلکا اگر اس کو جلا لیا جائے تو اور جلا کر وہ راکھ سی جو بنی ہو اس کو کسی شیشی میں بوتل وغیرہ میں ڈال کر محفوظ کر لیا جائے تو زخم سے اگر خون جو بہتا ہو وہ رک نہ رہا ہو کسی دوائی سے تو یہ جو کیلے کی راکھ جو ہوگی وہ کیلے کے چھلکوں کی جلائی ہوئی راکھ جو ہے وہ تھوڑی سی اگر اوپر وہ پاؤڈر کی شکل میں وہ اوپر اگر تھوڑی سی ڈال دی جائے تو اس کے ڈالنے سے بہتا ہوا وہ زخم سے خون جو ہے وہ فوری رک جاتا ہے۔ اس کے علاوہ یہ جو پاؤڈر جو کیلے کے چھلکے کو جلا کر راکھ کی شکل میں جو محفوظ کیا گیا ہو اس کو اگر زخموں پر ڈالا جائے تو زخم بہت جلد وہ ٹھیک ہو جاتے ہیں، مندمل ہو جاتے ہیں۔ تو ان کو ضرورت کے وقت آپ یہ جو معالجاتی استعمالات ہیں ان کو پیش نظر رکھتے ہوئے آپ ضرورت کے وقت ان کو کیلے جو ہیں ان کو استعمال میں لائیں، چھلکے کی راکھ بنا کر وہ رکھیں، ضرورت کے وقت اس کو بھی استعمال میں لائیں۔ اس کے علاوہ اگر کوئی شخص کوئی نوجوان کوئی دبلا سا وہ اپنے آپ کو سمجھتا ہو، کمزور سا جسم اگر محسوس ہوتا ہو تو یہ 1-2 کیلے جو ہیں ان کا دودھ میں ملک شیک بنا کر 5-6 گریاں بادام کی یعنی مغز بادام جو ہیں 5-6 وہ اس میں ڈال کر یہ مشروب جو ہے یہ اگر دن میں 1-2 مرتبہ پی لیا جائے تو اس کے پینے سے انشاءاللہ بہت جلد جسم جو ہے وہ اگر کمزور سا محسوس ہو رہا ہو تو وہ جسم بھرا بھرا اور طاقتور بن جائے گا، اور کمزوری وغیرہ اگر جسم میں ہوگی تو وہ دور ہوگی۔ تو ناظرین کیلا جو ہے اس کو اگر کچا اگر اس کو استعمال کیا جائے تو وہ نقصان دہ ہوتا ہے کیونکہ وہ جلد ہضم نہیں ہوتا، اس لیے اچھی طرح پکا ہوا کیلا وہ استعمال میں لانا چاہیے۔ اور جو کیلے جو ہیں ان کا استعمال یعنی ان کا کھایا جانا اس میں یہ بھی ایک چیز ضروری ہوتی ہے کہ اس کو نہار منہ یعنی ناشتہ وغیرہ سے پہلے اس کو نہ کھایا جائے، اور نہ ہی اس کو کھانے کے کیلوں کو کھانے کے بعد پانی بھی نہیں پینا چاہیے۔ یہ چیزیں 1-2 جو ہیں یہ پیش نظر رہنی چاہیے۔ اس کے علاوہ ایک بات اور ہے کہ اگر اس کو بازار سے خریدیں تو وہ کیلا خریدیں جس کے اوپر بلیک کلر کے ڈاٹس سے یعنی نقطے سے جس کے اوپر بنے ہوں، کیونکہ وہ نشانی ہوتی ہے کہ کیلا جو ہے وہ خوب پکا ہوا ہے۔ وہ ایسا پکا ہوا کیلا جو ہے وہ زیادہ مفید ہوگا، اس میں زیادہ غذائیت ہوگی، اچھی طرح ہضم ہوگا اور وہ صاف ستھرا خون پیدا کرے گا۔ اس کے علاوہ ایک ترکیب یہ بھی ہے کہ کسی کاغذ کے کسی بیگ میں کسی لفافے میں آپ کیلا اگر صحیح طرح پکا نہ ہو یعنی معمولی پکا ہو یا کچا جو کیلا جو ہے وہ اس کو سیب کے ساتھ ملا کر کسی کاغذ کے بیگ میں اس کو کاغذ کے کسی لفافے میں اس کو
लपेट कर रख दिया जाए तो वो सेब और केले के बाहमी जो कीमियाई अमल से ये सूरत पैदा होगी कि वो जो केला जो है वो बहुत जल्द पक जाएगा, उसमें उसकी जो ग़िज़ाइयत है वो भी बहुत बढ़ जाएगी। तो क्योंकि वो सेब और केला उनको किसी कपड़े के किसी बैग में लिफाफे में रखने से वो एक तरह इकट्ठे जब रखते हैं तो एक तरह की गैस ही पैदा होती है और वो केले को बहुत जल्द पका देती है। तो वो इस तरह जो केला पका हुआ होता है वो ज़्यादा ग़िज़ाइयत बख्श, ज़्यादा मुफीद साबित होता है सेहत के लिए। तो ये चंद जो मालूमात हैं इनको पेश नज़र रखें। केला एक बहुत एक मुफीद और ग़िज़ाइयत बख्श एक फल है। बच्चे, बड़े, जवान, नौजवान, बूढ़े अफराद सब के लिए ये बड़ा मुफीद फल है। बहुत ज़्यादा इसमें ग़िज़ाइयत है। तमाम जिस्मानी अज़ा और क़वा को ताकत देने वाले अज्ज़ा इसके इस फल के अंदर मौजूद हैं। लेकिन शर्त ये है कि जो आदमी सहल पसंद हो, वर्जिश का आदी ना हो, सारा दिन बैठ कर अपने रोज़मर्रा के काम करता हो, वो केले ज़्यादा अगर इस्तेमाल करेगा तो उसके लिए ये नुकसान का बाइस बनेंगे। ये फल मुफीद होने की बजाय वो मुज़र सेहत असरात ऐसे अशख़ास के लिए पैदा कर देगा कि जिनसे फिर निपटना बहुत मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि ये जिस्म में चर्बी की मिक़दार को बढ़ा देगा। और अगर वर्जिश की जाएगी, काम काज में मेहनत मशक्क़त की आदत होगी तो ये फल जो है ये जिस्म की एनर्जी जो है उसको बरकरार रखेगा, थकन वगैरह पैदा नहीं होने देगा। इसको आप इस्तेमाल करें। और ये जो मालूमात जो मैंने मुहैया मुख्तसर मालूमात जो मैंने बयान किए हैं इनको भी पेश नज़र रखें, इंशाअल्लाह बहुत फ़ायदा होगा। और इस चैनल को भी सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।